I'm Dr. Plaban Das. I'm a medicine specialist. I work in Planters Hospital, Darjeeling. My experience as a doctor in last 1.5 years almost with this new virus, COVID-19, has been very strong. We have seen a lot of cases. The disease, as you know, this is a new virus. The virus existed in animals, but because of certain mutation in the virus, it has jumped species this time, and the human got infected. And the peculiarity or a specific thing that the virus had is that the capacity to infect people, the infectivity is very high. So because of that, the spread of the virus amongst the countries and amongst the countrymen was very fast. With the virus, what we have seen over this last 1.5 years, that the fatality probably is not so high, but the infectivity, the contagiousness, one person can spread the virus to almost 7%. And with the subsequent mutation of the virus which has come across in the subsequent months, and we are now facing, I think, a few mutated viruses which are very fast spreader. So initially we got the first, when the human species was hit by this new virus, to develop the antibody, it took a longer time, and of course we lost some of the people, and we are still losing people, of course, the comorbid people, the people with lesser immunity on certain drugs, the extreme of ages, the very old and the infants. The infant mortality is not so high though. So initially the human was like trying to deal with the virus, how to cope. But then most of the people, I say 85% of them, have recovered by themselves without any aid of medical attention of drug has not been given. And rest of the 15%, most of them had moderate to mild illnesses. On outdoor basis, when you treated them with certain drugs which were recommended by us to inhibit the growth of the virus, there is no as such strong antiviral, anti-COVID drug which has come up. But we have formulated certain combination with drugs which can actually help the person to boost up the immunity, to reduce the spread or migration of the virus. So that has been effective in most of the people, and only say 3% of the people actually got very sick. Say 5% out of them, you must have heard that the mortality is around say 1.5 to 3% depending on various part of the world. So those were the people who actually got sick. But because the virus infectivity was so high, so wherever it went, almost the entire population got affected. So the number of cases we have seen is very high. So that is the reason we have seen the large number of deaths or disabilitation. The people who got really affected, their organs got affected, their rehabilitation was really slow. So it is a new virus. We are still learning about the virus, and we hope we will win the virus. We have actually cured a lot of people actually who had better immunity. And I'm sure that with subsequent days to come, as the vaccination program has already started all over the world, and people who got infected and cured, the family, the herd immunity is slowly building up. So I was expecting once the herd immunity of a community goes up to say 60 to 70%, the new infective cases will really go down, and then that is the time when we'll get a bit of relaxation. But till then, I think we have to be very cautious because we have not attained that thing. So the primary thing what we want is that the community should be vaccinated. So the government has come up with the programs and all. Until that, you should have your immunity boosted up. So the amount of sleep you should have, the good balanced nutritional diet that you should have. So all recommendation, I'm sure everyone has got that. So that is the primary prevention that we need. And the virus should not enter our body. For that, the rules that you have to follow. Mask has been a really effective thing. When you're putting mask, the virus doesn't come in. Social distancing, hand washing, avoiding certain public gatherings. So these are all the measures where you don't want the virus come to your body. So we have to take care of all those precautions, and I'm sure all of us are doing it well. In Darjeeling also, I think people are obeying the rules very well. People are very cautious. They're getting very cautious. And the disease itself is not as deadly as we are thinking, because the panic is something which has come up so much that I have seen a lot of patients who had panicked. We have said heart failure is coming with atrial fibrillation, panicking, and tachycardia, and also some people having those stress disorder. Have to start in young people, the fear of dying or getting the virus, that
I've started antipsychotic drugs on some people, or antidepressant, anti-anxiety. So I feel that the panic should not be much. As I said, that it is only that 3% of the people which actually get into trouble. Rest 97% will actually get the virus, and there is a very strong possibility that we can come out of that. So I think we should believe in those scientific data, the data that has come to us, and should not panic, and should not unnecessarily avoid people. And this is the time where the community should come together and help people. I've seen people say neighbor has stopped the door. There is only one old person sitting there, all panic. The person is not getting food. So I feel this is the time we should come forward and help the people who actually need the district, who are in trouble. The family, so the entire family got infected. The community should come over and support the family. So the message should be positive. I think the message should not be negative. And I feel the community should think of coming out with more schemes where actually you can isolate people who are tested positive, and you can keep them in a place so that they are safe and sound there unless they are negative. In that way, we are serving two purposes. One is that we are identifying the source of infection, who can be a spreader in the community, and isolating them, and that's how we are saving that village or that area. And secondly, like the family member, the community who are getting panicked, knowing that someone got diagnosed positive in a community, and then the person will come back and now we'll get infection. So both the way. So there are a few other things I think we can all come forward and do it together. We can help the people who are in distress. I think there has been a bit of economic crisis as well, we have seen. And I've seen many good NGOs in Darjeeling doing a great work, providing them food, ration, and certain protective measures. So yeah, I think this is a disease, this is a bad time, it will soon be over, but we should not lose hope. We should fight it, and we should first try, the virus should not come inside our body. And if it comes inside your body, if you see a doctor early, if you start the treatment early, I've seen people who have developed fever, say on the 5th, 6th day, when the actually cough and lung pneumonia symptom starts. Before that, if you can hit the virus, there is a very strong possibility that the pneumonia doesn't happen. So when you get infected, you should not shy off. You should come forward, see a doctor, get the test done. And there are many people, there are government hospitals, the private people, there are NGOs who are coming forward and helping you. So I think the message should be clear, and there is no point in running from the virus. If you get it, you should get it treated. And also, since we are talking about this virus, once it comes in your body, of course, the person will manifest some symptoms. So most of the people will be really mild and moderate symptom in terms of fever, cough, and with normal oxygen center, and only a few will actually have those severe symptoms of pneumonia or septicemia or hypotension and all. So obviously the very sick people they have to get hospitalized, and then they have to seek the proper oxygen support and intravenous drug and all. But I feel that if the moderate and mild symptomatic people who are less symptomatic, who are not requiring oxygen, who are probably being managed by oral drug but also need observation. So if a center comes up in terms of an isolation center, say of COVID-19, where they can stay, and there can be a medical team which can always stay there, and they can monitor those people. If they deteriorate to more severe illnesses, then they can be immediately shifted to another. Then a lot of burden from the hospital will also be gone. So I think that may also be a very good idea in a place like Darjeeling, where actually we can isolate the positive people and monitor them for say 10 to 12 days till they become negative. And once they're better, they can go home. And if they deteriorate, they can always come to hospital for urgency. I think one isolation center is also important if it comes up in Darjeeling. सुरसुमकोडा कोभिड सेन्टर हामी 20 तारिक मे 20 तारिक सेन्ट जोसेफ कलेज क्याम्पेन हलमा सेन्ट जोसेफ स्कुल अनि फादर्सहरूले खोलेको एक कोभिड सेन्टर हो। सुरसुमकोडा एउटा ल्याटिन वर्ड हो विच मिन्स लिफ्ट अप योर हार्ट्स, नेपालीमा भन्दा आफ्नो हृदयलाई उचाल्नु। इट इज जब मानिसहरू डिप्रेस्ड हुन्छौँ, हामी एकअर्कालाई अपलिफ्ट गर्नुको लागि, मद्दत गर्नुको लागि दिस वर्ड इज द मिनिङ। सो हाम्रो सुरसुमकोडा नर्थ पोइन्ट स्कुलको एउटा मोटो पनि हो
यसले गर्दा पनि हामी हाम्रो कोभिड सेन्टरलाई हामी सुरसुमकोटा कोभिड सेन्टर भनेर हामी नाम राखेका छौँ। यो कोभिड सेन्टर हामी 60 डेज 2 महिनाको लागि हामी खोलेका हौँ, मे 20 तारिकदेखि जुलाई 20 तारिक। यो कोभिड सेन्टरमा विशेष गरी हामी मेल पुरुषहरूको लागि हामी खोलेका छौँ। दिस इज अ 50 बेडेड कोभिड सेन्टर, आइसोलेसन सेन्टर। अचानक दार्जिलिङमा सेकेन्ड वेभ आउँदा अनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्समा बेडहरू एम्टी नभएर धेरै मानिसहरूको प्रब्लम हुँदा हामी यीशु समाजको फादर्स दार्जिलिङ जेसुइट नर्थ बेङ्गल अनि सेन्ट जोसेफ स्कुल अनि कलेजको फादर्सहरूले मिलेर यो सुरसुमकोटा कोभिड सेन्टर हामी सेन्ट जोसेफ कलेज क्याम्पियन हलमा हामी सुरु गऱ्यौँ। सुरसुमकोटा कोभिड सेन्टर मे 20 तारिक हामी बिशप रेभरेन्ड बिशप सिबन लेप्चाले आशिषद्वारा हामी खोल्यौँ। एन्ड ये 50 बेडेड कोभिड सेन्टर 49 मानिसहरूको एडमिसन हामीले कोभिड सेन्टरमा हामी दियौँ अनि अहिलेसम्म 31 डिस्चार्ज भएर गएको छ अनि 5 जना सिरियस भएर स्याचुरेसन कम्ती भएर उनीहरूलाई हामी हस्पिटल्समा रेफर गरेका छौँ। एउटा खुसीको खबर, अहिलेसम्म 100% रिकभरी हाम्रो कोभिड सेन्टरमा हामी पाएको छौँ। टिल नाउ नट इभन 1 फेटलिटी, एउटा मृत्यु पनि हाम्रो कोभिड सेन्टरमा छैन। विशेष गरी कसरी भन्दा चाहिँ हाम्रो एफिसियन्ट डक्टर्सहरू अनि नर्सेसहरूले द्वारा मात्रै हामी एचिभ गर्नु सक्यो। हाम्रो प्लान्टर्स हस्पिटलबाट 5 जना डक्टर्सहरू आउनुहुन्छ अनि साथै युमा हस्पिटलबाट 1 जना डक्टर अनि यो कोभिड सेन्टरलाई देखभाल गर्ने 6 जना डक्टर्सहरू मर्निङ एन्ड इभिनिङ आएर राउन्ड्सहरू गरेर पेसेन्ट्सहरूलाई हेर्नुहुन्छ। अनि यसरी नै हाम्रो एफिसियन्ट 8 जना नर्सेसहरू पनि 24/7 बिहान बेलुकी राति पनि उनीहरू आफ्नो परिश्रमले यो कोभिड सेन्टरलाई सफल गर्नुमा हामीलाई धेरै मद्दत गरेको छ। जेसुइट फादर्स वी आर ब्लेस्ड एन्ड दार्जिलिङमा यो कोभिड सेन्टर 6 जना डक्टर्स अनि 8 जना नर्सेसद्वारा अहिलेसम्म विदाउट एनी फेटलिटी हामीले गर्नु सकेका छौँ। यसरी नै हाम्रो सुरसुमकोटा कोभिड सेन्टरलाई मद्दत गर्ने फादर जॉन ब्यानर्जी, उहाँ चाहिँ सुरसुमकोटा कोभिड सेन्टरको असिस्टेन्ट कोअर्डिनेटर, उहाँको साथै हाम्रो नोडल अफिसर मिस्टर विशाल गौन्ड, उहाँले चाहिँ मेन हाम्रो कोभिड सेन्टर अनि गभर्मेन्टसँग कनेक्सन राख्ने, एभ्रिडे अपडेट्सहरू गर्ने अनि एभ्रिडे रनिङ उहाँले नै हेर्नु हुँदैछ। यसरी नै हामीलाई सहायता पुर्याउने हाम्रो 2 जना ड्राइभर्सहरू छ, एम्बुलेन्स ड्राइभर्सहरू छ। कोभिड सेन्टर हाम्रोमा 2 जना एम्बुलेन्सहरू छ अनि यी 2टा एम्बुलेन्सलाई हामी दार्जिलिङ, मिरिक, कर्सियोङ सब डिभिजन्समा हामी युज गर्दैछौँ। यो कोभिड सेन्टर इज अ मिरेकल। किन भन्दा फादर्सहरूले चाहिँ अहिलेसम्म स्पेसली स्कुल एन्ड कलेजको फादर्सहरूले अहिलेसम्म एउटा हस्पिटल अथवा यसरी एउटा आइसोलेसन सेन्टर हामी चलाएको छैनौँ। एन्ड हामीहरू मिलेर with the contributions of the people. When we started, we didn't have any money. It was totally based on the local contribution of people. So that's why I call it a miracle. We have been running for the past so many days now, and without any financial constraint, हामीले ये चलाउन सकेका छौँ। सो ये चाहिँ हामी म चाहिँ एउटा चमत्कारको रूपमा म हेर्न चाहन्छु। 21 NGOsहरूले सपोर्ट गर्नुहुँदैछ। कतिवटा NGOsहरूले फिनान्सद्वारा, कतिजनाले आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई दिएर भोलिन्टियर्सको रूपमा अनि कतिजनाले धेरै इन काइन्ड एन्ड क्यास। द मेन फिनान्सेसहरू चाहिँ हामीलाई हाम्रो स्कुल सेन्ट जोसेफ स्कुलको नेसनल अनि इन्टरनेसनल एलुमनाईबाट हामी पाउँदैछौँ। एज इङ्ग्लिस प्रोभर्ब गोज, एभ्री ड्रप अफ वाटर मेक्स अ ओसन। एभ्री स्मल कन्ट्रिब्युसन helped us to run this COVID center. विशेष गरी I want to mention here is हाम्रो सेन्ट जोसेफ स्कुलको एउटा क्लास 7 को नानीले आफ्नै पकेट मनी हामीलाई पठाएर भन्यो, फादर प्लिज युज दिस फर द कोभिड सेन्टर। सो यसरी नै वी हेभ सो मेनी स्टोरिज टु से। small people, small contributions have come, and they have come
it is not out of so much. They have come from their own little pocket money. They have contributed, and they have contributed in a bigger way. After running this COVID center for more than 10 days, हामीलाई यसरी एउटा आइडिया आयो, why not a COVID center जसरी नै हामी सानो सानो गाउँतिर रिमोट भिलेजेसहरुमा हामी आउटरीच प्रोग्रामद्वारा हामीले यो गर्न सक्यो भने कति राम्रो हुन्छ भनेर हामीलाई एउटा आइडिया आयो। उसको अनुसार अहिलेसम्म हाम्रो 18 वटा गाउँमा we have small volunteer health centers छ, विशेष गरी कालिम्पोङमा मिरिक, 5th माइल, सक्योङ, अनि दार्जिलिङमा लेप्चा बस्ती, सिङ्गला, अनि रिमोट भिलेजेसहरुमा पनि डक्टर्सहरु, नर्सेसहरु नहुने गाउँमाहरु पनि हामीले यो सुसुमकोट कोभिड सेन्टरलाई हामीले पुर्याउन सकेका छौं। हामी यो गाउँमा हामी के गर्छौं भन्दा 3 अथवा 4 जना युथहरुलाई हामी एउटा 1 दिनको ट्रेनिङ दियौं, अनि यो ट्रेनिङ गरिसकेर उनीहरुलाई पीपीई किट अनि कति जनाले भ्याक्सिनहरु पनि हामी लगाएर उनीहरुलाई गाउँमा फ्रीमा सेवा पुर्याउनको लागि उनीहरुलाई पनि हामी मौका दिएको छौं। अहिलेसम्म 18 सब सेन्टर्सहरु छ, सुसुमकोट कोभिड सेन्टर्सको 18 सब सेन्टर्स छ। यो सब सेन्टर्समा के काम हुन्छ भन्दा हामी प्रत्येक सेन्टर्समा वी हैव इक्विप्ड देम विथ अ मेडिकल किट। मेडिकल किटमा डायबिटिक चेक गर्ने ग्लुकोमिटर, बीपी नाप्ने मेसिन, इलेक्ट्रोनिक डिजिटल थर्मोमिटर, and saturation check गर्ने oximeter, and 150 depending on the village size, 150 or 200 families हरुले use गर्नु सक्ने basic medicines हरु, we have equipped them with all these medicines so that these people need not come to Darjeeling Bazaar to even buy an ordinary paracetamol. Even though the Susumkot COVID Center is run by हाम्रो school and college को fathers हरु, but धेरै help हामी GTA द्वारा पनि अनि हाम्रो few political leaders द्वारा पनि अनि local administration द्वारा पनि हामीले अहिले पनि हामीले पाएको छौं। विशेष गरी GTA सँग मिलेर हाम्रो सुसुमकोट कोभिड सेन्टरमा काम गर्ने more than 70 volunteers हरुलाई फर्स्ट डोज हामी दिन सकेको छ। हेलो, सरसमकोट केयर सेन्टर हो? हजुर, म डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलबाट बोल्दैछु। एउटा केस पोजिटिभ आएको छ, तपाईहरुकोमा रेफर गरिदिन्छु ल। ए हुन्छ, पठाइदिनुस् न। दादा, पेसेन्ट आयो कि छोडिदिन्छु ल माथिबाट। ए हुन्छ, छोडिदिनुस् न, हामी रेडी छौँ। सुसुमकोट कोभिड केयर सेन्टरमा पेसेन्ट आइसकेपछि पेसेन्टलाई हामीले पर्सनल वेलकम किटले स्वागत गर्छौँ। हाम्रो पर्सनल वेलकम किटमा ह्यान्ड सेनिटाइजर, फेस टावल, ब्ल्याङ्केट्स, हेल्थ सप्लिमेन्टहरू इन्क्लुड हुन्छ। त्यसपश्चात हाम्रो यहाँ केही टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू छ जसमा हामीले पेसेन्ट ओन्ली मेल पेसेन्ट खालि लिन्छौँ। अनि हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा के छ भनेपछि यहाँ पेसेन्ट चाहिँ इदर आरटीपीसीआर पोजिटिभ वा ऱ्याट पोजिटिभ हुनैपर्छ, अनि डक्टरको रेफरेन्स लिएर आएकै हुनुपर्छ। अनि त्यसपश्चात हामीले पेसेन्टलाई अन ड्युटी सिस्टरहरूलाई ह्यान्डओभर गर्छ। ह्यान्डओभर गरिसकेपछि पेसेन्टको आफ्टर 10 to 15 मिनट सिस्टरहरूले मलाई वाट्सएप गर्नुहुन्छ उहाँको भाइटल्स अनि डिटेल्सहरू। त्यो डिटेल्स चाहिँ मैले वेस्ट बेङ्गल हेल्थ पोर्टलमा icms.gov.in मा अपलोड गर्छु अनि हाम्रो किचन डिपार्टमेन्टलाई इन्फर्म गर्छु। त्यसपश्चात सबै डिटेल्स मैले पाइसकेपछि म आफ्नो रेकर्ड्स मेन्टेन गर्छु।
हाम्रो यो कोभिड केयर सेन्टर 24/7 फङ्सनल इन्स्टिट्युट हो। मर्निङ 7 o'clockदेखि पेसेन्टहरू उठ्छ, उहाँलाई ब्रेकफास्ट प्रोभाइड गरिसकेपछि म स्वयं नै मोनिटर गर्छु उहाँले ब्रेकफास्ट खाए खाएन। त्यस पश्चात उहाँहरूको रेस्ट टाइम हुन्छ, त्यस पश्चात म लन्च पनि मोनिटर गर्छु। पेसेन्टले लन्च उहाँको राइट न्युट्रिसनको हिसाबले उहाँलाई लन्च पाएन। अनि डिनरको टाइममा हामीले पेसेन्टको त्यही अब सेम प्रोसेस नै हुन्छ। हाम्रो लन्चदेखि डिनरको त्यो बिचमा जुन चाहिँ फ्री टाइम हुन्छ हामी त्यसमा योगा सिकाउँछौँ ताकि पेसेन्टहरूको मेन्टल हेल्थ अनि उहाँको अब मोरल हाई बुस्ट गर्नु लागि चाहिँ अब काउन्सिलिङको साथसाथ योगा पनि हामीले प्रोभाइड गर्छ। योगा सके साथ हाम्रो डिनर टाइममा चाहिँ सिस्टर अन ड्युटी सिस्टरहरूसँग हामी मिटिङ बस्छौँ। मिटिङ हाम्रो लामो हुँदैन, 10 to 15 मिनट्स लामो हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले अब ओभरअल डेको एक्टिभिटी हामीले मोनिटर गरिसकेपछि सिस्टरहरूसँग फिडब्याक अनि सजेसन्स लिन्छौँ। सजेसन लिइसकेपछि म सुत्ने बेलामा पेसेन्टहरूसँग सिस्टरहरूसँग नाइटमा एकपल्ट राउन्ड लाउँछु। राउन्ड लगाएपछि पेसेन्टहरूलाई सुतिसकेपछि म CCTV साथै मोनिटर गरिरहेको हुन्छु बिहानको 3 बजीसम्म। अनि त्यससकेपछि म आफू स्वयं नै रेस्ट गर्छु। बेसिकली इभिनिङमा अब हाम्रो डक्टर राउन्ड हुन्छ प्रायः, अनि डक्टर राउन्ड प्रायः मै स्वयं नै कोअर्डिनेट गर्छु। डक्टर ल्याउनु अनि डक्टरलाई अब हस्पिटल अब जहाँबाट आउनुहुन्छ त्यहाँ पुर्याउनु, अनि त्यस पश्चात म डक्टरसँगै अब वार्डमा आफै स्वयं नै मोनिटर गर्छु। त्यस पश्चात मेरो कोअर्डिनेटिङ अब हाम्रो टिम अब जसमा अब नर्स भयो, अब एम्बुलेन्स ड्राइभर भयो, गार्ड्स भयो, म सबैसँग कोअर्डिनेट गर्छु। अब हाम्रो यो सेन्टरलाई अब स्मुथ फङ्सनिङको लागि उहाँहरूको सपोर्ट नै अब धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब यो एक्लै सेन्टर चलाउनु साह्रो नै पर्छ, अनि त्यस कारण चाहिँ अब यो सेन्टरमा उहाँहरूको कोअर्डिनेसनले गर्दा नै यो सेन्टर एफिसियन्ट एन्ड स्मुथ चलिरहेको छ। अनि हाम्रो यो सेन्टरमा स्क्याभेन्जिङ टिमहरू पनि हुनुहुन्छ, जसमा 2 जना दाजुहरू हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो स्विपिङ टिममा पनि 2 जना दाजुहरू इन्क्लुड हुनुहुन्छ। उहाँले बिहान र बेलुका वासरुमहरू सफा गरिदिनुहुन्छ, भित्र वार्ड आफ्टरनुनमा मप साथै सेनिटाइज पनि गरिदिनुहुन्छ। अनि हाम्रो नर्सेसहरू पनि भित्र पेसेन्टहरूलाई कम्प्लिट केयर एन्ड गाइडेन्स 8 hours पर सिफ्टमा प्रोभाइड गरिरहेको छ। अनि हाम्रो एम्बुलेन्स ड्राइभरले पनि अब जति बेला पनि भन्यो भने हाम्रो एम्बुलेन्स ड्राइभरले फ्री सर्भिस नै प्रोभाइड गरिरहेको छ। दया गरेर मान्छेहरूले चाहिँ अब सिम्टम्स देखायो भने तपाईँहरू आफूलाई टेस्ट गर्नुहोस्, अनि फ्यामिलीमा जो पनि इन्फेक्ट भयो भने दया गरेर तपाईँहरूले चाहिँ नलुकाइदिनु। तपाईँहरूले लुकायो भने अरूको पनि ज्यान अब जोखिममा हाल्नुहुन्छ। अनि यो कोभिड-19 हाम्रो एक्सपिरियन्समा भन्छ कि यो बिमारी क्युरेबल हो। यहाँको सेन्टरमा जति पनि आएको छ सबै रिकभर भएर घर आफ्नो फर्किरहेको नै छ। अनि हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि अब यो कोभिड केयरमा अब जुन चाहिँ सुर्सम कोडा कोभिड केयर सेन्टर प्राइभेट आइसोलेसन सेन्टर भए पनि यो सबै फ्री अफ कस्ट हो। हामी यहाँ फ्री वाइफाई, फ्री फुड, फ्री मेडिसिन्स प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। अनि म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईँ पनि सुरक्षित बस्नुहोस् अनि अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्। स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी। नोडल अफिसरले सिस्टर्सहरूलाई पेसेन्ट ह्यान्डओभर गर्नु अगाडि हामीले एउटा डनिङ प्रोसेस फलो गर्छ, र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ हामीले लगाउँछौँ। र त्यसमा इन्क्लुड हुने के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हुन्छ हाम्रो क्याप, गगल्स, फेस मास्क बोथ सर्जिकल एन्ड N95, कभरअल सुट, ग्लोभ्स एन्ड सू कभर। सो डनिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कतिवटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ याद राख्नुपर्छ, र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रपरली हाम्रो अर्नामेन्ट्सहरू रिमुभ गरेर ह्यान्ड वासिङ गर्नुपर्छ, र प्रपरली खानाहरू खाएर पानीहरू मजाले पिएर मात्रै हामी भित्र एन्टर गर्नु सक्छौँ। किनभने वान्स हामीले त्यो PPE किट लगाइसकेपछि चाहिँ हामी ड्युटी आवर्स नसकिन्जेलसम्म चाहिँ हामी त्यहाँबाट निस्किनु पाउँदैनौँ। आफ्टर रिसिभिङ द पेसेन्ट द फर्स्ट थिङ वी डु इज डेजिग्नेटिङ द बेड। त्यहाँदेखिको हामीले हाम्रो नोडल अफिसरलाई पेसेन्टको बेड नम्बर इन्फर्म गर्छौँ, र त्यहाँदेखिको चाहिँ हामीले हाम्रो पेसेन्टको प्रपर हिस्ट्री ट्रेकिङ गर्छौँ, जसमा चाहिँ के इन्क्लुड हुन्छ भन्दा उहाँको आइडेन्टिफिकेसन डेटा, त्यसमा हुन्छ उहाँको नाम, एज, एड्रेस र अरू जति पनि उहाँको आइडेन्टिटी ग्यादर हुने डिटेल्सहरू छ त्योहरू,
र अर्को हुन्छ हाम्रो मेडिकल एन्ड सर्जिकल हिस्ट्री। त्यसमा जति पनि बिमारीहरू छ र पास्टमा कुनै पनि अपरेसनहरू भएको छ भने त्योहरू हामीले ग्यादर गर्छौँ र कुनै प्रकारको उहाँले मेडिकेसन्सहरू लिनुहुँदैछ भने, किनभने हामीले यहाँ कतिजना पेसेन्टहरू देखिसकेको छौँ जो चाहिँ हाइपरटेन्सन, जसलाई हामी प्रेसरको बिमारी भन्छौँ, डायबिटिज, सुगरको बिमारी, हार्टको बिमारी, कार्डियोभास्कुलर डिजिजेस, ब्रेनको बिमारी, सेरेब्रोभास्कुलर डिजिजेस, लङको पल्मनरी डिजिजेसहरू, त्योहरूबाट सफर गर्दै गरेको हुनुहुन्छ र यो हिस्ट्री लिनु हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाहेक हामीले पेसेन्टको कोभिड रिलेटेड भ्याक्सिनेसन स्टेटस, उहाँको साइन्स एन्ड सिम्टम्स, मोड अफ ट्रान्समिसन अनि फुड ह्याबिट्सहरूको बारेमा पनि सोध्छौँ। वन्स पेसेन्ट एडमिट भइसक्नु भएपछि हामीले उहाँहरूको भाइटल साइन्सहरू चेक गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले के चेक गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा भयो उहाँको ब्लड प्रेसर, अर्को भयो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेसन, अक्सिजन स्याचुरेसन जुन चाहिँ अहिले हाम्रो यो सिचुएसनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, र लास्टमा भयो हाम्रो क्यापिलरी ब्लड ग्लुकोज लेभल। आफ्टर दिस हाम्रो जति पनि भाइटल्सको रेकर्डहरू छ त्यो चाहिँ हामीले डक्टर अन ड्युटीलाई इन्फर्म गर्छौँ, जसले चाहिँ हामीलाई एज पर प्रोटोकल ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्नुको लागि एडभाइस गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको छ एन आइडल माइन्ड इज अ डेभिल्स वर्कसप। यसैले हामी हाम्रो 3टा सिफ्टमा एभ्री डे गएर पेसेन्टहरूको भाइटल्स मात्रै चेक नगरेर उहाँहरूसँग 10 to 15 मिनट्स इन्टरेक्ट गर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले उहाँहरूको मोरल बुस्टअप, साइकोलोजिकल सपोर्ट पनि प्रोभाइड गर्छौँ सो द्याट उहाँहरू कुनै पनि प्रकारको डिप्रेसन, एन्जाइटीहरूमा नजाओस् भनेर। र यसबाहेक हाम्रो नोडल अफिसरले पनि उहाँहरूलाई एभ्री डे गएर योगा अनि एक्सर्साइजेस सिकाउनुहुन्छ, जुन चाहिँले गर्दा चाहिँ उनीहरूको फिजिकल बुस्टअप पनि हुन्छ। अकर्डिङ टु द कोभिड प्रोटोकल हाम्रो सिफ्ट ओभर भएपछि हामीले एउटा प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ जसलाई चाहिँ डफिङ भन्छ। र डफिङ भनेको चाहिँ अघि हामीले कोभिड एरियामा एन्टर हुनुभन्दा अगाडि जति पनि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स लगाएको थियो त्यसको रिमुभललाई भन्छ। र डफिङ गर्दाखेरि हामी एकदमै कसियस हुनुपर्छ र यसको एभ्री स्टेपमा नै हामीले ह्यान्ड सेनिटाइजर्स युज गर्नुपर्छ। एट दि एन्ड वाट आई वुड लाइक टु से इज हामीले हाम्रो सेन्टरमा पेसेन्ट्सहरूलाई मेडिकल र साइकोलोजिकल सपोर्ट मात्रै नगरेर उहाँहरूलाई न्युट्रिसियस फुड पनि प्रोभाइड गर्छौँ, जसले उहाँहरूको स्पिडी रिकभरीमा हेल्प गर्छ। In our Susum Kora COVID Center, we are taking care of so many inmates, so many patients in our center, and we have designed a very good nutritious food menu for all these inmates in our center, especially keeping in mind about the speedy recovery and better health of the inmates in our center. We are serving all different kinds of food for all these inmates in our center, especially veg, non-veg, diabetic and non-diabetic food as well, for the sole purpose of nourishing sustenance of all these inmates in our center. And as I said, we are keeping a good variety of food because we need to keep all our inmates happy, and more than that, we need to keep them physically fit and healthy for their better health. And we are at the crossroad where we all know that the topmost priority is health, and with this sense in our mind, we are taking care of all our inmates, providing good food to all of them. I'm coordinating with the food for all the inmates in our center, and along with Father Pascal, and we have got quite a few cooks as well in our kitchen, along with Mr. Naveen there, along with the others. We have got all these cooks on the basis of volunteering and giving their service freely, and these people are the volunteers from an NGO which is Hill People Association. We are providing food for all the inmates twice a day, along with 2 tea times, along with snacks, and we are packing the food for all these inmates individually and sending them off to them. We've got many helping hands in our care and relief works, and starting from getting the ration for all the inmates, we got the helping hand from GTA itself and from Mr. Anit Thapa, and also from Mr. Pranay Roy, who is from the Lawyers Association, and also we have got a few local sponsors as well who are supporting, giving their hands for the food and all for the inmates. And also we have, like, twice a week, on Wednesdays and Saturdays we get breakfast by local volunteers and sponsors who are freely giving their helping hands to our COVID home relief. Dr. Dawa Bhutia. I'm attached to Human Nursing Home, and I'm a regular visiting doctor for Sosum Koda COVID Center at St. Joseph College. I visit twice a week. We have 5 to 6 doctors who are voluntarily visiting
physician to look after all the isolated patients at COVID center. We are looking for patients who are COVID positive, either RAT positive or RT-PCR positive, and we didn't have any onwards any serious patients till when we are treated. Now we have been following basic protocols with medications. That is, we are following the government norm COVID protocol treatment. We have been providing free medication at COVID center. At our Sosum Koda COVID center, we have 8 dedicated GNM nurses qualified, and they are there round the clock on rotational basis, and we have 1 nodal officers who communicate with the doctors and the nurses and the patient. So in between we have a WhatsApp group also. So sisters, they look after the vitals in the morning, afternoon and evening. So then these vitals are sent to the nodal officers, who in turn sends to all the involved doctors. We are 6 of us from Planters and Yuma Nursing Home. These are the 2 big nursing homes in Darjeeling. Now if you talk about how we are treating these patients at the isolation center or the COVID center, sisters are there round the clock. So 24 hours we have 2 sisters looking after the patients, checking all their vitals. As a doctor, we are giving rounds on a rotational basis. So we visit the center once in a day, or sometimes even on emergency basis. The doctors on call go to the COVID center and see the patient on emergency. We are following the government protocol medicines. When they come to our center, we give them the basic COVID medications, which like ivermectin or doxycycline, vitamin C, vitamin D. These are the general that we give. And for fever and all that, we are giving paracetamol. 2 ambulances on standby 24 hours a day. So we send them to a government hospital. But till date, when things have been checked so well with the patient, till date we had to refer only 2 cases. The COVID center in a very dedicated manner. At the same time, with a full strength of backup with nurses, 2 dedicated nurses, I already told you. So we have been giving basic facilities, and we have been functioning as a pure and one of the best in Darjeeling as an isolation center. Now how many days are we keeping the patient in an isolation center? That is it. When the patient comes to us, we first check when was the RAT test or the RT-PCR was checked. So normally we keep the patient for about 2 weeks. Okay. And during the patient stay in the COVID center, we look at all the vitals and the nutritious food, the rest that he's taken, and even center has come forward with a yoga session, and patients are not feeling left out. And the food, the nutritious food that we are providing, the hot water 24 hours a day, the clean bathroom and clean food. So I think the patient didn't have any complaints. They were so at ease, and some of them said, it's really nice to be here in isolation center. We felt, being really taken care by the nurse, and even nodal officers were always there to contact the ambulance driver or the doctors, and sometimes in the WhatsApp group, sisters used to send us if some patients are having different kind of thing, with sore throat, or if the blood sugar has shot up because of the steroid, because when you give steroid to a normal patient or diabetic patient, the blood pressure, one such patient blood sugar had gone up to 500. So in that case, we had to start insulin. The sisters were prompt. I was contacted at least 3 times in night till 12 o'clock, but we brought the sugar under control, and from next day we calculated what to give for the control of blood sugar, and everything went fine. And the last thing that we do is we do a RAT test. If the patient is well, and if the patient wants to go back after 12 or 14 days of stay in the isolation center, and the patient is symptom free, we write a discharge and send him with the advice for isolation at home. हाम्रो सुसुम कोडा कोभिड केयर सेन्टरमा मोर देन 80 भोलिन्टियर्सहरूले चाहिँ रेजिस्टर गरेको छ, अनि मेजोरिटी अफ भोलिन्टियर्सहरू चाहिँ हिल पिपल वेलफेयर एसोसिएसनबाट छ। तिनीहरूको नम्बर चाहिँ 28 छ, अनि सेकेन्ड हाइएस्ट चाहिँ हाम्रो सेक्रेड हार्ट सिंहमारी चर्चबाट हाम्रो त्यहाँबाट आएको छ हाम्रो भोलिन्टियर्सहरू। अनि साथै हाम्रो यो एडभर्टिजमेन्ट देखेर, हाम्रो कोभिड केयर सेन्टरको एडभर्टिजमेन्ट देखेर चाहिँ मेनी पिपल हेभ कल्ड मी, अनि उनीहरूले चाहिँ आफै कल गरेर चाहिँ मलाई सोधेर उनीहरूको आफ्नो जेनरसिटी देखाएर चाहिँ उनीहरूले पनि 8 जना चाहिँ आफै आएर उनीहरूले आफ्नो सर्भिस हाम्रो कोभिड केयर सेन्टरमा दिइरहेको छ। अनि हाम्रोमा 4 जना कुकहरू चाहिँ जो चाहिँ हिल पिपल वेलफेयर एसोसिएसनबाट हो। उनीहरू चाहिँ यहाँनिर हामीसँगै बस्नुहुन्छ हाम्रो कोभिड केयर सेन्टरमै बसेर उनीहरूले चाहिँ लगातार हामीलाई खाना पकाउनुमा सहायता गरिरहेको छ। उनीहरू 4 जना छ। अनि
यी सबै हाम्रो भलिन्टियर्सहरूले चाहिँ बेसिकली उनीहरूको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि आएर चाहिँ कुकिङ, क्लिनिङ अनि प्याकिङ अफ द फुड्स अनि डिस्ट्रिब्युसन अफ द फुड उनीहरूले गरिरहेको छ। अनि मैले चाहिँ उनीहरूको निम्ति चाहिँ जुन चाहिँ यो भलिन्टियर्सहरूले जतिजनाले पनि उयस गरेको छ, रेजिस्टर गरेको छ, उनीहरूको चाहिँ भलिन्टियरको रुस्टर बनाइदिएको छु विकली। अनि तिनीहरूको सिफ्ट छ, विकली सिफ्ट। अनि एक विक 1 विकमा एउटा भलिन्टियर ग्रुप आउँछ। मर्निङ एउटा ग्रुप चाहिँ मर्निङ 9:30 देखि चाहिँ लिएर चाहिँ 2 बजीसम्म, अनि आफ्टरनुन चाहिँ अर्को ग्रुप आउँछ, त्यो चाहिँ 3:30 देखि चाहिँ 8 o'clock सम्म इभिनिङसम्म उनीहरू चाहिँ बसेर त्यहाँनिर कुकहरूलाई सघाएर पकाउनुमा, साथै क्लिनिङमा अनि वासिङ अफ डिसेस, साथसाथै अनि डिस्ट्रिब्युसन अफ फुडमा पनि उनीहरूले गर्छ। अनि सबै कोभिडको प्रोटोकल उनीहरूले सबैले फलो गरिरहेको छ, यी सबै हाम्रो भलिन्टियर्सहरूले। अनि भलिन्टियर्सहरूलाई हामीले साथै भ्याक्सिनेसन पनि हाम्रो कोभिड केयर सेन्टरबाट हामीले मिलाएको थियौँ। अनि प्रायले अलमोस्ट एभ्रिबडी गट द फर्स्ट डोज अफ भ्याक्सिन पनि पाएको छ हाम्रो भलिन्टियर्सहरूले, अनि दे आर भेरी ह्याप्पी। अनि यी भलिन्टियर्सहरूको जुन चाहिँ सेवा उनीहरूले दिइरहेको छ हाम्रो कोभिड केयर सेन्टरमा, आई एम भेरी ह्याप्पी विथ देम। अनि उनीहरू पनि they are also happy to render their service in our COVID care center. अनि उनीहरूको त्यो सेवा, उनीहरूको जुन चाहिँ टाइम बिना सायद हाम्रो कोभिड केयर सेन्टर चल्नुमा हामीलाई के भन्छ एकदमै हामी पछि हट्थ्यौँ होला, तर उनीहरूको जुन चाहिँ सेवा, उनीहरूको टाइम अनि उनीहरूको जेनरसिटीले गर्दा हाम्रो कोभिड केयर सेन्टर हामीले स्मुथली रन गर्न सक्यौँ। 2020 सालमा पहिलो लहर कोरोना भाइरसको चपेटमा परेको थियौँ भने 2021 दोस्रो लहरमा हामी पर्यौँ। अनि विशेष रूपले भारतवर्षलाई यो दोस्रो लहरले धेरै नै मर्कामा ल्यायो। त्यसरी नै हाम्रै दार्जिलिङ पहाड भेगलाई पनि दोस्रो लहरले धेरै मर्कामा ल्याएको समयमा दार्जिलिङ जेजुट्स अफ नर्थ बेङ्गाल सेन्ट जोसेफ स्कुलका फादर्सहरू अनि कलेजका फादरहरूद्वारा सुरसुमकोडा आइसोलेसन सेन्टर खोलियो, जहाँ चाहिँ हाम्रै भेगमा कोरोना पीडितहरूले आएर आइसोलेसनमा बसेर उहाँहरूले आफ्नो फेरि स्वास्थ्य पाओस् भनी यो ब्याकग्राउन्डमा हामीले आइसोलेसन सेन्टर खोलेको थियौँ। र यसरी आज 2 महिना यसले पूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो 2 महिनामा धेरै धेरै जनहरू आए, जसले हाम्रो केयर सेन्टरमा आएर उहाँहरूले सुस्वास्थ्यको वरदानहरू उनीहरूले प्राप्त गर्न सके। र यस हाम्रो केयर सेन्टरमा सहयोग दिने हाम्रो धेरै धेरै जनहरू छन्, जसले आफ्नो जेनरसिटीद्वारा योगदानहरू उहाँहरूले दिनुभयो, जसद्वारा हामीले हाम्रो यो केयर सेन्टर चलाउनमा हामी सक्षम भयौँ। र उहाँहरूलाई हाम्रा विशेष बिरामीहरूलाई हेर्ने नर्सहरू, डक्टर्सहरू, उहाँहरू सबैलाई नै अनि जसले सानो कुराहरू, सानो चिजहरू जे पनि दिएर तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो, तपाईँ सबैजनालाई मुरी धन्यवाद। अनि परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई सदैव आशिष, कृपा, अनुग्रह वर्षाइदिउन् भनी हामी कामना गर्दछौँ। र अन्तमा तपाईँले दिनुभएको योगदानको हामी कदर गर्दै फेरि एकपल्ट हामी सबैजना राम्रो स्वास्थ्यको जीवन बिताउने हामी कोसिस गरौँ। अनि जति पनि गभर्मेन्टले दिएका प्रोटोकलहरू छ ती सबैलाई हामी पालन गर्दै जाउँ। र अन्तमा हाम्रा यो केयर सेन्टरमा हाम्रो जति पनि डिस्चार्ज भएका स्टोरिजहरू छन्, अनि यो सुरसुमकोटा केयर सेन्टरका जति पनि आउटरिच प्रोग्रामहरू छन्, ती सबैलाई पनि विशेष कभर गरिदिनु भएकोमा हाम्रो भाइ मार्सेन अनि उहाँको ठोली फुड दार्जिलिङलाई मुरी धन्यवाद अनि ईश्वरको आशिष होस्। धन्यवाद।